maski kanina oras kalakbay traffic nanawa kalakbay yung traffic yapon 9 na oras karon 9 more sa 9 sa evening traffic Almindras Gym Almindras Gym. Shout out Inso Basog Katundag. Shout out Sister Carla. Ako sa kino no? Shout out Manuel Banal. Shout out Macpals. Isa tong wala mo na shout out request mo kay basig nakalimot ko. Traffic maski inani na oras. Ingat mo kalakbay. Good night all. Amping all.